दर्शक बंधु नमस्कार। प्रातज्योति कार्यक्रमर आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि। आमने गत अध्याय मानकरे जो निर्दिष्ट विषय आमने आलोचना करुछु ता होछि परिवार एवं एई परिवार की प्रकारे सुदृढ़ होई परिबो, की प्रकारे उत्तम होई परिबो, एथिपाई आमनकर जो कर्तव्य रहिछि ए विषय आम विशेष कर चिंता करुचु। कारण यही परिवार ईश्वरंकर योजना अनुसार तैयारी एवं ईश्वरंकर दान आम प्रति। किंतु आज एक विशेष आलोचनार विषय होछि जे पारिवारिक विशृंखला। वर्तमान समाज रे एवं वर्तमान समय रे अनेक परिवार रे एई विशृंखला प्रत्येक परिवार सहित लगी रही एवं यार कारण बड़ विपज्जनक हुए। अनेक परिवार आज भांगी रुंजी छारखार हो जाइए। अनेक परिवार से माने परस्पर ठारू दीर्घ दिन अलगा अच्छा। यार अनेक गुड़े कारण अच्छी। सबुठारू बड़ समस्या वर्तमान समाज रे मुंड टेकी ठिया होइछि ता होछि पारिवारिक कलह बा पारिवारिक विशृंखला। मोर प्रिय दर्शक बंधु, एई चैनल माध्यम रे एई आलोचना चक्र माध्यम रे आमे अनेक गुड़े परिवार को संखोलिबा पाए, अनेक गुड़े परिवार को सेमानंकर दूरता को अति निकटतर करिबा पाए आमानकर प्रचेष्टा एवं ईश्वरक निकट रे प्रार्थना। आपण मानंकु जानी रखा को हब जे पारिवारिक विशृंखला यह बेले बेले आनंददायक हो पारे, किंतु यार परिणाम बड़ भयंकर हुए। तेणु आम जानी रखा दरकार जे पारिवारिक विशृंखलार मूल कारण गुड़िक कौन। प्रथम कारण मु आपण मानकु कहिबी। प्रथम कारण हेउची स्वार्थ बा निजर इच्छा साधन करिबा। अनेक समय रे गोटे परिवार को गठन करिबा परिवर्ते आमे निजर परिवार विरुद्ध रे कार्य करू एवं आम माने जानी पारि न थाओ। आमनक पाखरे ताहार बोध न थाए एवं सेति पाए मु जेतेबेले मोर परिवार अन्य माननकु मध्य मु सम्मान दबा दरकार एवं सम्मानित करिबा आवश्यक। सेही क्षेत्र रे मु कोन करे मोर स्वार्थ चेष्टा करे। स्वार्थ चेष्टार अर्थ निजर इच्छा साधन करिबा। अन्य भावरे जदि सरल भावरे मु कहे केवल निजर कथा रखिबा। आमे सबले चाहूँ जे मोर कथा ही ए परिवार रे रो एवं एति कारणरू अनेक समय रे परिवार रे विशृंखला सृष्टि हुए एवं एई विशृंखला एक मारात्मक रूप धारण करे। अनेक समय रे आमानंकर एई विशृंखला रागिबा रुषिबारु आरंभ हुए, किंतु ये रागिबा रुषिबा बा अभिमान करिबा एक बड़ रूप धारण करी विच्छेद आड़क आम को नहीं जाए। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, आमनकर प्रचेष्टा जे आपणकर परिवार रे एई विषय जे प्रकार की न घटिब जे केवल निजर इच्छा साधन करिबा पाई नुहे। मो शेष रे यार कारण मध्य आपण मानकु कहिबी, किंतु प्रथम कारण मन रखंतु जे आपण पुरुष हुंतु कि आपण जने स्त्री हुंतु, आपणक परिवार रे केवल निजर कथा करूछंती कि जदि करूछंती ताहा आपणक परिवार रो एक विशृंखलार कारण हेई पारे। मु आपण मानकु द्वितीय कारणटी कहिबी जे परिवार विशृंखला काहे की हुए। द्वितीय कारणटी होची क्रोध। आमे अनेक समय रे आमानकर शरीर रे आमानक जीवन रे तिबा क्रोध को आमे नियंत्रण करि पारि न थाओ एवं आमानक सम्मुख रे जे कथावार्ता करंती तांकर कथा अनुଯାयी आमाने क्रोध करि दो। क्रोध को अनेक शास्त्रज्ञ माने अंध बोली कहंती। सेति पाई कौनसी कौनसी शास्त्र रे क्रोधांध बोली लेखा अछि। क्रोध हेई गले आमाने कौन करू ताहा जानी पारि न थाओ। सेति पाई बेले बेले पुरुष माने
କ୍ରୋଧ କରି ଜାଣି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ହାତ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ନିଜର କଥା କରିବା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଜର କଥା ରହୁ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗୋଟେ ପରିବାର କହିଲେ କିଛି ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କ୍ରୋଧ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ହିତ ଉପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋମଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୁକ୍ତ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର କଥା କେବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମତାମତ ଆମ ପାଖରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଥିବ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୂର କର। ଏକ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଭରିଦିଅ। ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।